پیارے دوستو، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزاتی طور پر اس آگ کے اندر زندہ رہے، اور اس آگ میں زندہ رہنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس آگ سے زندہ باہر آ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر نمرودی قوم حیران و پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر حران نامی علاقے کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل عیال کو لے کر بیت المقدس کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مصر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، جہاں تک کہ آپ اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ گئے۔ اس وقت آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ سے ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک کنیز تھی، جو نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور نیکوکار خاتون تھی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، لہذا اس وجہ سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا نکاح ان کی کنیز سے ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا گیا۔ لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا رب العالمین، مجھے ایک نیک اور صالحہ فرزند عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو ایک نیک اور پرہیزگار بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس طرح جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور چونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اولاد تھی، لہذا ان سے یہ دیکھا نہ گیا، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو لے کر کہیں اور تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو کہاں لے کر جاؤں۔ اس کے بعد قدرت الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مکہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں آپ لوگوں کو لے کر مکہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کا حکم سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخواہ بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی کے اندر پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا اور خود وہاں سے واپس تشریف لانے لگے۔ ناظرین محترم، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑا تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ پینے کے لیے پانی تھا اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، اور نہ ہی وہاں پر دل بہلانے کے لیے کوئی چیز تھی، بلکہ یہ ایک بیابان صحرا تھا۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہاں سے واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ سے کہنے لگی، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام،
आप हमें ऐसी जगह पर छोड़कर जा रहे हैं जहाँ ना पीने के लिए पानी है ना खाने के लिए कुछ है। तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को चंद खजूरें दी और पानी का एक मशकीजा दिया और फिर से वापस लौटने लगे। तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दोबारा से दामन पकड़ लिया और आपसे पूछने लगी कि आप हमें सहरा में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर आपने पूछा कि आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। फिर जब तीसरी मर्तबा हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है? उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में सर हिला दिया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल मुतमईन हो गया कि अगर ये अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है तो अल्लाह तबारक व ताला हमें हरगिज जाया नहीं फरमाएगा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उस सहरा के अंदर छोड़कर वहां से रवाना हो गए। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर जा रहे हैं और उधर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आपका शीर ख्वाह बेटा आपको पीछे से देख रहे हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दूर जाकर उनकी आंखों से ओझल हो गए तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ मांगने लगे। या रब्बुल आलमीन, मैंने अपनी आल औलाद को तेरे हुक्म के मुताबिक तेरे मकान के करीब छोड़ दिया है ताकि नमाज कायम करें। अब तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ मोड़ दे और उनको वसी रिज़्क अता फरमा ताकि वो तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाए। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर था कि गर्म तपती हुई जमीन के ऊपर एक शीरख्वाह बच्चा और एक माँ मौजूद थी और हर तरफ सहराई सहरा था और दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक मौजूद न था। चुनाचे इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शीरख्वाह बेटे और अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उस सहरा के अंदर छोड़कर वापस तशरीफ ले गए। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ दिनों तक उस पानी और खजूरों के साथ गुजारा करती रही। लेकिन बिलाखिर जब वो खजूरें खत्म हो गई और पानी भी खत्म हो गया तो उस वक्त हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भूख और प्यास से निडाल हो गई, जहाँ तक कि आपका दूध भी खुश्क हो गया और आप भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध भी न पिला सकती थी। चुनाचे जब भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़ारो की तार रोने लगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये मंजर देखा न गया और हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने लखते जिगर को छोड़कर कुछ दूर जाकर बैठ गई ताकि वो अपने बेटे को इस तरह भूख से तड़पता हुआ न देखें। लेकिन चूंकि आप एक माँ थी, वहाँ पर भी आपको सुकून न आया। भागते हुए दोबारा से अपने बेटे के पास आ गई। आपने देखा कि आपका शीरख्वाह बच्चा इस तरह बलक बलक के रो रहा है और भूख की शिद्दत से तड़प रहा है। उस वक्त हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश में कभी सफा नामी पहाड़ी की तरफ भागती हैं तो कभी मरवा नामी पहाड़ी की तरफ, लेकिन पानी नहीं मिलता। फिर भागते भागते आप बेटे की तरफ आती हैं। जब अपने बेटे को रोता हुआ देखती हैं, उससे एक माँ अपने बेटे की प्यास और भूख को खत्म करने के लिए पानी की तलाश में कभी सफा नामी पहाड़ी की तरफ भागती हैं तो कभी मरवा नामी पहाड़ी की तरफ भागती हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। इस तरह हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान 7 चक्कर लगाए। आप नामुराद होकर दोबारा से अपने लखते जिगर के पास आ जाती हैं और उधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से ज़ारो की तार रो रहे हैं और पथरीली जमीन पर अपने पाँव को रगड़ रहे हैं। ये मंजर जब अल्लाह तबारक व ताला की जात ने देखा तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश में आई और जहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने पाँव को रगड़ रहे थे, उसी मुकाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। यह चश्मा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो बचपन ही में जाहिर हो गया। इस तरह जब हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी का चश्मा देखा तो आप बहुत खुश हुई और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया।
आपने खुद भी सैर होकर पानी पिया और अपने बेटे को भी पानी पिलाया। बाज रवायात में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ लाए जहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। वहाँ पर आपने एक ज़रब मारी जिसके नतीजे में पानी का चश्मा जारी हो गया और ये पानी इस कदर ज्यादा था कि उसको संभालना नामुमकिन था। उस वक़्त हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस पानी के इर्द गिर्द एक हसार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पानी इस कदर ज्यादा था कि वह पानी संभाला नहीं जा रहा था। उस वक़्त हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह से ये निकला, जमजम आ पानी ठहर जा। और हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यही अल्फाज इस पानी का नाम बन गया और आज इसी वजह से पूरी दुनिया इस कुएं के पानी को आबे जमजम कहती है। उसके बाद एक फरिश्ता हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और उनको तसल्ली देते हुए फरमाने लगा कि आप परेशान ना हो, आपका रब आपको जाया नहीं करेगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला का घर है। बैतुल्ला मुबारक तमीर होना है, उसकी तमीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। चुनाचे उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द खजूरों के दरख्त को उगा दिया गया, जिनके जरिए हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खूब सैर होकर खाना खाया करती और पानी पिया करती। इसी तरह हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने जिंदगी के दिन वहाँ पर गुजारने लगी। चुनाचे कुछ दिनों के बाद एक काफिला पानी की तलाश करते करते वहाँ पर पहुँचा और हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से उस कबीले वालों ने वहीं डेरा डाल लिया। उस कबीले को कबीला बनी जरहम कहा जाता है। इस तरह उस मुकाम पर आबादी बढ़ने लगी और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी हो गई और बहुत ज्यादा कबीले बन गए। फिर एक वक्त आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की निशानदही के मुताबिक वहाँ पर खाना काबा की तामीर की और अल्लाह तबारक व तआला के घर को बनाया। प्यारे दोस्तों, कबीला कुरैश हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से एक कबीला था और उसी कबीले में हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई और उसी कबीले के अंदर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए और कबीला कुरैश के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आजमाइश पर पूरा उतरे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पानी के मोजज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक जिंदा रखा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।